अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलाम अलैकुम। फरमाया रब ताला ने कि एक शब बादशाह सलामत ने ख्वाब में देखा कि 7 गायें फरबा मोटी उनको 7 गायें दुबली खा गईं, और फिर उसके साथ ही 7 बालियां गले की हरी भरी देखी कि उनको 7 बालियां सूखी आकर खा गईं। सुबह को बादशाह सलामत बहुत ही हैरान हुआ और अपने मुल्क के तमाम नजूमियों को तलब किया। जब तमाम नजूमी बादशाह सलामत के दरबार में हाजिर हो गए तो बादशाह ने बहुत ही ज़्यादा मतहयर होकर अपने ख्वाब का पूरा माजरा उन नजूमियों के सामने पेश कर दिया, और तमाम नजूमी इस ख्वाब की ताबीर बताने से कासर रहे। आखिरकार कहने लगे कि बादशाह सलामत, ये तो उड़ते अचंभे का ख्वाब है और हम लोग इस ख्वाब की ताबीर नहीं बता सकते। ये बात सुनकर बादशाह सलामत और भी परेशान हुआ, कहने लगा तो फिर इस ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा? हम इसकी ताबीर किस से पूछें? वही साकी जो कैद खाने से छूटा था और यूसुफ अलैहिस्सलाम का पैगाम बादशाह सलामत को देने से भूल चुका था, वहाँ मौजूद था। अब उसे याद आया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब की सच्ची ताबीर बताना, और ये भी कि मेरा जिक्र बादशाह सलामत से करना कि एक नौजवान नाहक कैद खाने में पड़ा हुआ है। फिर उसने उस वक्त अपने बादशाह सलामत से कहा कि इस ख्वाब की ताबीर एक शख्स बता सकता है, और फिर उसने कैद खाने में अपना और अपने साथी का ख्वाब का आना और फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम का उस ख्वाब की ताबीर का बताना सब हाल बादशाह सलामत से कह डाला, और कहा कि हम दोनों को यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब की जो ताबीर बताई थी वो ताबीर हाथों हाथ बिल्कुल सच्ची पाई, और कहने लगा कि अगर आली मकाम का हुक्म हो तो इस कैदी को यहाँ बुला लें। ये सब कुछ सुनने के बाद बादशाह ने हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास जाकर इस ख्वाब की ताबीर मालूम की जाए। साकी फ़ौरन हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बहुत ही माजरत की कि मैं आप अलैहिस्सलाम की बात बादशाह सलामत से करना भूल गया था। और ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये भूल चूक होना तुम्हारा हमारे लिए बाइसे गर्दिश था और मेरे लिए मज़ीद कैद में रहना था, और पूछा कि इतनी मुद्दत के बाद मेरी याद क्यों कर आई। साकी ने बादशाह सलामत के ख्वाब का बताया और ताबीर बयान करने का कहा कि जैसा कि रब ताला ने फरमाया, और कहा बादशाह सलामत ने कि मैंने ख्वाब देखा 7 गायें मोटी को 7 गायें दुबली खाती हैं, और इसी तरह 7 बालियाँ हरी ताज़ी को 7 बालियाँ सूखी खाती हैं। ऐ मेरे दरबारियों, मेरे इस ख्वाब की ताबीर बताओ अगर हो तुम ताबीर बताने वाले। वो कहने लगे कि ये उड़ते हुए ख्वाब हैं, हमको इन ख्वाबों की ताबीर नहीं मालूम। फिर ये सुनकर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उस आने वाले साकी से कहा कि मैं तुमको इस ख्वाब की ताबीर बता दूंगा। अपने बादशाह सलामत से कहना कि इस मुल्क में 7 साल तक अरजानी होगी और खेती बाड़ी खूब होगी, और फिर इसके बाद बहुत ज़बरदस्त कहत आएगा और ज़राअत भी बहुत कम होगी, और लोग शदीद तकालीफ में मुब्तला होंगे और दुख और अजियत उठाएंगे। साकी ने ये सब कुछ बादशाह सलामत से आकर कह डाला। सारे लोग साकी की बात और यूसुफ अलैहिस्सलाम की ताबीर सुनकर हैरत में आ गए। बस बादशाह सलामत ने कहा कि फिर इसकी क्या तदबीर करनी चाहिए, और कहा कि साकी तुम जाओ और उससे अच्छी तरह से पूछ कर आओ। बादशाह के कहने से साकी फिर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास गया और जाकर पूछा कि कहा रब ताला ने। साकी ने जाकर कहा कि ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, सच्ची बात मुझको बता दो इस ख्वाब की। 7 गायें मोटी को 7 गायें दुबली खाती हैं, और 7 बाली हरी ताज़ा को 7 बाली सूखी खाती हैं। और कहा कि ए यूसुफ अलैहिस्सलाम, अगर आप चाहें तो आपको वहाँ ले जाऊँ ताकि सबको आप अलैहिस्सलाम की कदर मालूम हो। मगर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने परवाह न की और साकी से
فرما دیا کہ 7 برس کھیتی کرو گے، خوب غلہ ہوگا اور پھر اس کے 7 برس تک اس ملک میں قحط رہے گا، جیسا کہ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ کہا یوسف علیہ السلام نے تم کھیتی کرو گے 7 برس محنت سے، پس چھوڑ دو اس کو بیچ بالوں میں اس کی کے، مگر تھوڑا سا اس میں سے جو کھاؤ تو آویں گے اس کے پیچھے 7 برس سختی کے، پھر کھاؤ گے جو رکھا ہوا تم نے ان کے واسطے، مگر تھوڑا جو روک رکھو گے، پھر آئے گا اس کے پیچھے 1 برس، اس میں بارش بہت زیادہ ہوگی، لوگ اور اس میں خوش ہو کر شرابیں بنائیں گے۔ اور یہ بھی کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ 7 برس کا غلہ رکھنا ذخیرہ جمع کر کے، اور بہتر یہ ہے کہ ذخیرہ بالیوں میں ہی لگا رہنے دینا تاکہ زمین میں گل سڑ نہ جائے اور کیڑا نہ لگے 7 برس تک، کیونکہ وہ قحط پورے 7 برس رہے گا۔ پس ساقی نے حضرت یوسف علیہ السلام کا پیغام اور تمام تدبیر بادشاہ سلامت کے گوش گزار کر دی۔ وہاں موجود ہر فرد آپ علیہ السلام کی دانائی اور سمجھ بوجھ پر حیران ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ یہ شخص تو بڑا عقل مند اور دانا ہے اور قابل وزارت ہے، اور پھر ساقی سے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھنے لگا۔ ساقی جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں جانتا تھا بتا دیا، صفتیں تو بیان کی ہی، یہ بھی بتایا کہ عزیز مصر اور زلیخا نے ناحق اسے زندان میں ڈالا، اور بتایا کہ وہ کسی کا غلام نہیں، اس کو اس کے سگے بھائیوں نے حسد میں آ کر مالک ابن زخر کے پاس فروخت کر دیا تھا، اور مالک زخر سے عزیز مصر نے بھاری داموں سے خرید لیا تھا۔ یہ سب حالات سن کر بادشاہ سلامت نے عزیز مصر کو بلوا بھیجا اور اس سے پوچھا کہ تم نے ناحق ایک نوجوان نیک صالح کو قید خانے میں کیوں ڈالا؟ وہ بولا کہ اس کو مالک بن زخر سے میں نے خریدا تھا اور اپنے گھر بیٹا بنا کر رکھا تھا، مگر اس نے میری بیوی پر بری نظر رکھی اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اسے قید خانے میں ڈلوا دیا۔ مجھے نہ معلوم تھا کہ وہ شخص میری ہی خیانت کرے گا۔ یہ تمام باتیں عزیز مصر کے سننے کے بعد بادشاہ سلامت نے ساقی کو کہا کہ یوسف علیہ السلام کو بڑی عزت اور احترام کے ساتھ بادشاہ سلامت کی خدمت میں لایا جائے۔ ساقی نے عزیز مصر اور بادشاہ سلامت کے درمیان جو باتیں ہوئی تھیں یوسف علیہ السلام کو بتا دیں۔ یہ سب سن کر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں بے رضا عزیز مصر کے نہیں آ سکتا، اور جانے سے انکار کر دیا۔ لاکھوں درود و سلام حضرت یوسف علیہ السلام پر اور تمام انبیاء پر۔ اللہ اکبر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔